ውሃ መጠማት ነው ሆነ ብላ ካይዱና አላውቅም። እሱ ደግሞ እግዚአብሔር የገለጸ ቀን እንጂ እኛ ስላልን አይደለም። ለዚህ ቤተክርስቲያን ወፍጮ ተገዝቶ መጥቷል። እስካሁን 4ኛ ዓመቱ ይዟል። ብዙዎቹ ይጥራሉ፣ ይህንን ቤተክርስቲያን ለማሳደግ ይጥራሉ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሳስብ የእግዚአብሔር ፍቃድ እስከሚሆን ይመስለኛል። ስለዚህ ይህንን ቤተክርስቲያን አሁን በእኛ ላይ ነው ያለው። ታሪክ መናገር ብቻ ሳይሆን እኛ ታሪክ ሰርተን እኛው ራሳችን ሰራተኛ ሆነን ገንዘባችን በሀሳባችን የሚሰራው እግዚአብሔር ነው። እኛው ሰራተኛ ሆነን እንድንቀጥል እግዚአብሔር ስም አደራ እላለሁ። እሺ እናመሰግናለን። ባየ ገለቶ ማስልንጀላ ኤጋ መን መንታ ኮኒ አካ ሰበቃ ጉባኤ ከኒማ ያይማና መንታ ከነ ቦልቻ ጅረን ጀኒቲ ቡቱቶተ ዱራቲን ኦፍቾን ቶኮ ቤታሌ ጅራ akkasumas abbaan mana kana ijaare waan isaan dhaabanii dhiisan jira. Masqaliin iddoon itti kaafamee osoo xumuramee hafee jira. Manni gimbaataan daraashni jalqabamee osoo xumuramee hafee jira. Amma sa'a kana keessatti yookiin bara kana keessa ijaan ijatti kan argaa jirrudha. Wantoota hanqinaan jiran kana mee amma uummanni mana amantaa kana manni amantaa kun guddaadha. Dhaloonni darbe silaa itti wareegameeti. Dhaloonni darbe silaa rakkoo hedduu keessa dabarsee taseengee mana amantaa kaatedraala guddicha magaalaa guddittii Finfinnee keessa jiru fakkaatu kan akkamitti haa qabannu meeshaaleen kun guutuu danda'a akkam haa godhu dhaloota kanaaf maal dhaamtu meesini nutti maasin jenna. Dhaloota kanaaf kanan dabarsu Waaqayyo akka as keessa jiru kan hojjetu Waaqa maqaa ta'eef kan hundumaan hojjetu Waaqayyo የሚሰራው እግዚአብሔር ነው። ሰው ሀሳብ ምክንያት ነው እንጂ ገንዘብ ከየት እንደሚያመጣ ማን እንደሚሰራለት እኛ የምናውቀው ነገር እኛ ሊሆን ይችላል። ሌሎቹ ክርስቲያኖች ይህን ሀገር የማያውቁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ከየት እንደሚያመጣ እሱ ነው የሚያውቀው። እኛ ግን የሚጠበቅብን ቤተክርስቲያን ለመስራት እናስብ፣ እንምጣ። ስንመጣ ባለቤቱ ስራ አለው። እኛም ምክንያት አድርጎ ገንዘብ ያለው እውቀት ያለው ብዙዎቹን ሊያመጣ የሚችል እግዚአብሔር ስለሆነ እናንተ እዚህ ያለነው ሁላችን እኔ እድሜን እዚህ ነው የጨረስኩት። እግዚአብሔር ምስጋና ብዙ ነገር ስላየሁ ነው እዚህ የተቀመጥኩት። ብዙ ታምራለሁ የቤተ ክርስቲያን ለነፍሳችን እግዚአብሔር ጋር የምንኖርበት የለመኑት የሚገኝበት እድሜ የሚረዝምበት ይሄ ቤተ ክርስቲያን ነው። አንድ ባታዊ ተናግሯል። ምንድነው አሉት? ይሄ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ነው። ሱባኤ ከቆጠሩ በኋላ ነው 14 ቀን ሱባኤ ቆጥረው ከዛ ሲወጡ በደስታ ነው የወጡት። እግዚአብሔር የሰጣቸው መልስ የለመኑት ልመና በእውነት ከደብረ ሊባኖስ ከዝቋላ አቦ ወደ 600 ቅዱሳኖች እዚህ ቦታ ይመላለሳሉ። በስጋ አይን ስለሆነ አናያቸውም እንጂ እነሱ ይመላለሳሉ። እነዚህም ጻድቃኖች የሚመላለሱት ይሄ ቦታ ባለቤቱ እግዚአብሔር ስላለ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ቤተክርስቲያን እንጦጦ ማርያም ላይ አንድ እህታችን ነበረች። እንጦጦ ማርያም ላይ ይሄ ቤተክርስቲያን ሩፋኤል የሚባል ቤተክርስቲያን እኛን እየጎዳን ነው፣ እኛን እያቃጠልን ብላ ጋኔት እዛ እመቤታችን ማርያም ጋር ስናገር ነበር፣ ሲጮህ ነበረ። ይሄ ሙገር የሚባለው የት ነው? ሩፋኤል የት ነው ብሎ ሲጠይቁ ነበር። እና እህታችን አጋንንቱ ከለቀቃት በኋላ ስትናገር ነበር። የተወሰኑ ሰዎች መጥተዋል። አሁንም እኛ የሚጠበቅብን አባቶች ይህንን ሰሩ። እግዚአብሔር ደግሞ በአንድ ዓመት ባልሞላ ይህንን ምልክት አምላክ ከእኛ ጋር መሆኑን አሳወቀን። እኛ የምንሰራው ስራ እኛ ከልባችን የራሴ ብለን መኖሪያ ነፍሴ በዚህ በኩል ስለምትወጣ እግዚአብሔርን ለማገልገል የተሰጠን ቀን ለንስሐ ስለሆነ ይህንን ቤተክርስቲያን ትውልዱ ሁሉ ከልጅ ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ ማሰቡን ያስብ። ገንዘቡ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እኔም ሊሆን ይችላለሁ፣ ሌሎቹም ሊሆን ይችላሉ፣ ከእናንተ ሊሆን ይችላል። በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ቅርብ ስለሆነ ይህን ነገር አስቡበት። የሚሰራው እግዚአብሔር ስለሆነ እኛ ባለቤት እንሁን፣ እኛ እንግዶቹ ተቀባዩን እንሁን። እኛ ቤቱ ለመስራት እንዘጋጅ። ከተዘጋጀን እድሜ አይቆጠርብንም፣ እግዚአብሔር ቆጥሮም አያውቅም። ስለዚህ በዚህ ላይ እኔ ካየሁትና ካሳለፍኩት ከማህበረ ቅዱሳን ጋር ካሳለፍነው ሌሎች ገዳማት ሁሉ ይህ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ፈቅዶልን ቀኑን ሰጥቶን እኛ ገዳማዊ ሁነን ይህ ቤተክርስቲያን ገዳም እንደሚሆን አንጠራ። መቼ ቀን እንደሚሆን አናውቅም። ትልቅ ቦታ ነው።
ስለዚህ አሁን ይህንኛውን ለትውልድ ሁሉ ማስተላልፈው ፈተና ሊኖር ይችላል። ቆርማን እንጅራ ቆርማ ተገረ ደርቡን ሞ ዋቅም ክርስትና ማረፋቄ ክርስትና ፈተና አለው ጎሽ አይባልም። ስለዚህ የምናልፍበት አለ፣ እዚህ ግቢ ውስጥ አለ። እዚሁ ሳታውጡ ጸልያችሁ ስትወጡ ወደ ቤት ጸሎታችሁ እንዳይደርስ የሚያደርጉ ምክንያቶች አሉ። ይህንን እግዚአብሔርን ለምናችሁ ከእናንተ ጋር መሄድ ያለበት እግዚአብሔር ነው። እናንተ መንገድ ላይ የምናየው ነገር ስለሌለ እናንተ ጸልያችሁ ለልጆቻችሁ አደራ፣ ከቤት ልጆቻችሁን አደራ ስጡ። ከትልቅ እስከ ትንሽ አደራ ሰጣችሁ። ይህንን ቤት እኔ ባልኩ ድንገት ቢሞት ልጄ በሰማይ አለው ይህንን ቤተክርስቲያን አደራ ኢማናን ስትከን ነው የጀተን እንከናማ እንጎዳው ኢኖጀተም ይሰራል፣ እግዚአብሔር ይሰራል። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ትውልድ ሁሉ መጠንከር አለበት። በዚህ እምነቱ ጠንካራ ጊዜው የሚጠነክሩ ጊዜ ስለሆነ ጊዜው ከውጭ የምታወቅ ሞልቷል፣ ሃይማኖት ሞልቷል። የሚገርማቸው ይህን ቤተክርስቲያን በ10 ወር ተሰርቶ ሲያልቅ ሌሎች እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደው በእውነት እግዚአብሔር ግቢ ነው መጥተው አይተዋል። ፓስተር ሌሎቹ ብዙዎቹ መጥተው አይተው እውነት እግዚአብሔር እዚህ ነው አለው። በ10 ወር ቤተክርስቲያን የማይሰራ መሰረቱ የማይወጣበት ቀን ነው። መጥተው አይተው እውነት እግዚአብሔር እዚህ ነው ብለው የመሰከሩበት ሌሎችም ይመጣሉ። እናንተ ጠንካራ ከሆነ እኛ ከተነከር ሌሎቹ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ወደ እምነቱ ይመለሳሉ ብዬ እግዚአብሔር ተስፋ አለን። ገለቶማ እጋ ከንጀሩ ኡመተ ክርስቲያና ብያ ለለባ ቦዲና ሻዋሪጣ መናሩማ አናዳ ወርጋ ቁልቁልቻ ንጎር መኮዳ ደብረአል ቁልቁሉ ሩፋሊ ተርገምና ሴነም መና አመንታ ከና ባየ ጉዳ ከንቴ በረኮረ ሰደት ሸንተመን ኬሳ ከናበተ መነመንታ ኩኒ ረኮ ኤዱ ከነረጌ መነመንታ ኩኒ የሮ ሰዲከን ጉበቴ የሮ ሸነፋ ዳበቴ ጃፋ ረቲ መነመንታ ኩኒ መቃ ነመ tokkotin kan dhaabate ji'a tokko keessatti kan xumurame akka ta'e seenaa abboota keenyarraa ni odeeffannaa. Mana amantaa kana keessatti seenaan isaa akka kaafamu naannoo suni nama maqaa muka odaa jedhamu laallee akka kaafame muka odaa jedhamee mukatti dabalamee seenaa abbootiin ni dubbatu. Manni amantaa kun egaa kana dura gadaama illee ta'ee tajaajila doqonnaa akka kennamaa ture abboonni keenya ni dubbatu. Akkasumas tajaajiltoonni sababa hojii warshaa muka simintootiin wal qabatuun sabaaf sablamni hedduun iddoo kanatti ol gahuudhaan tajaajila isaa akka addaatti akka itti fufsiisaa ture. Magaalaa guddaa Finfinnee keessaa dhufuudhaan iddoo kanatti akka tajaajilaa turan ni yaadatama. Amma garuu manni amantaa kun tajaajilummaan isaa isa durirraa garaagarummaa ni qaba. Kanaaf dhaloonni amma mana amantaa kanatti fufsiisuudhaaf warreen kaleessa dheengaddaa jalli qabanii xumure sana akkamitti taafufsiisnu kan jedhu keessumattuu sila waan abboonni nu kaasan misooma mana amantaa kan isaan jalqabanii dhiyeessan ni jira. Tokkoon keenya itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Misooma sana lafa qabsiisuudhaaf tokkoon keenya waan abbootii kaleessaa eegalan har'a itti fufsiisuu qabna. Dhaloonni har'aa seenaan har'a dubbatame seenaa salphaa miti. Akkuma shawaa lixaatti mana lubummaa shawaa lixaatti seenaan kun seenaa addaati. Manni amantaa waggaa amma lakkaa'e hin jiru akka ta'e abboota keenyarraa odeeffanneeti jirra. Kanaaf egaa abboonni keenya qeerroo qarreen daa'imman hundi keenya dhaloonni amma jiru abboota keenyarraa qoranne daangaa lafa keenyaa sirriitti eeggachuun barbaachisaadha. Akkasumas tajaajilli kun gara fuulduraa tajaajila guddaa akka ta'u annaawunsiin keenya dookumentii Ortodoksii tawaahidoo addunyaatti ifa bahuu danda'u qaba. Kanaaf manni amantaa keenya kaleessa dheengaddaa waadaadhaan bakka kana dhufe silatiidhaan bakka kana dhufe arras baay'een isaanii silatiin kan fayyan hin jiru. Baay'een isaanii soomanii salliyanii kan fayyan hin jiru. Arras fayyisuun isaa itti fufee qulqullichi rufaayini. Egaa aanaa kana keessaa fakkeenya kan ta'u taabonni bultoo waaqayyoo hedduun iddoo kanaa ba'ee manneen amantaa wallaatti akka kennan seenaan ni dubbatamaa jechuudha. Manni amantaa kun hangafaadha. Hangafa akkuma ta'e gara fuulduraatti tajaajila waggaatti yeroo lama qofa ta'e kana akkamittiin tajaajila isaa waggaa keessatti baay'isuu dandeenya. Galii mana amantaa akkamitti funaanna kan jedhu asirratti bakuraatii kennaa tokkoon keenya qabnu abbootii lubootaa dubbisnee nabsabbaatii keenya dubbisnee maallaqa mana amantaa keenya ajajjuu hirmaachuu mana amantaaf yeroo dhumne harka duwwaa dhufuu dhiisu misooma mana amantaa dallaa jige abboota amma jiran wajjin yaa'ii mana amantichaa sabakaa gubaa'ii bulchaa mana amantaa tajaajiltoota mana amantaa wajjin taanii
odoo arra hin jenne boru hin jenne keessattuu ofcoo bitamee waggaa lakkaa'ame kana akka itti fufsinu adaraa kiristaanummaa sinitti dabarsinaa jechuudha. Akkamaa goonu akkamittiin itti fufsiisne misooma mana amantaa akkamitti lafaa qabsiisu tajaajiltoota arraa kana akkamitti kaffaltii haa kaffallu tajaajiltoonni arra jiran boruuf ta'an asii godaanuu danda'u. Kanaaf egaa misooma mana amantaa wajjin hojjennu manni amantaa kan hunda keenyati manni amantaa haadha keenyadha. Samii gubbaatti fakkeenya samii kan fakkaattu jedha qulqullichi Yohaannis afaan warqee bataskaanni fakkeenya Yerusaalemi samii waan taate bataskaan jedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf egaa abboonni keenya keessummoonni yaada nu qoddan birmannaa mana amantaa keenya seenaa baastanii nu dabarsitanii guddaa galatoomaa isin